हेलो गाइस मोर यूट्यूब चैनल राजबाबू आसामर अन्य एक नतुन भिडिओ आपनालोকক स्वागतम जनाइছোঁ। আজি गाइस मोर दुटा पार्सेल আহিল মানে আহি পাব আৰু গেটত আছে। তো মই এতিয়া ফোন কৰিছিল, মই পাৰ্চেলটো আনিব গৈ আছোঁ, লগত আমাৰ বাবুক লৈ গৈ আছোঁ পাৰ্চেলটো আনিব। তো কি পাৰ্চেল আনিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকক, বহুত মজাৰ ভিডিঅ'। মানে কি পাৰ্চেল আনিছোঁ মই আপোনালোকে চাই থাকক, বহুত মজাৰ ভিডিঅ' হ'ব গৈ আছে গাইছ। আপোনালোকে গাইছ আহি গ'ল পাৰ্চেলটো, বলা বলা পাৰ্চেলটো আনিব যাব লাগে। ফাইনেলি গাইছ আমি বস্তু লৈ আহি গ'লোঁ, বাবু আৰু মই। I've been trying to reach you, baby. I lose my mind. You've been kinda see-through lately. You're good for me. 'Cause every time you hurt me, I go na-na, oh na-na. Tell me to leave you, I say na-na, no not now. I've been trying to reach you, baby. To understand you better, baby, tonight. You're struggling to see what I'm doing, that I'll take a bullet for you. It's easy, I let go, but I won't. Sao kira ta coupon আহিছে এটো কুপনটো লাষ্টত ওপেনিং কৰি I need you, hey, need you right now. You throw it away like it's nothing. It's easier to let go, but I won't. You're so inside the agony. Stop for a second, breathe. মেন বস্তুটো I'd আহিছে turn it all around if I could, but I এতিয়া হয় মেন know it's বস্তুটো not চাপ enough. এটো হয় মেন I've been trying to reach you, baby. I lose my mind. মাইক্রোফোন গাইস You've মাইক্রোফোন been kinda see-through lately. মানে ইউটিউব করে আছে তো তো মানে কথাটো পালন জানা প্রবলেম হয় তো মই ভাবিলো এটা মাইক্রোফোন ফাইনালি মাইক্রোফোনটো পাই I've গলো been trying to reach you, baby. To understand you better, baby, tonight. Take it all the time I need to wrap my head around you. 'Cause God knows I want you. You're taking everything for me, you don't even know. এটো কি হ'ব Your soul inside the agony. Stop for a second, breathe. বাবু খুলি যাও Turn it all around if I could, but I know it's not enough. I've been trying to reach you, baby. I lose my mind. You've been kinda see-through lately, but you're good for me. 'Cause every time you hurt me, I go na-na, oh na-na. Tell me to leave you, I say na-na, no not now. Go on, hurt me, I say na-na, oh na-na. Tell me to leave you, I say na-na, no not now. I've been trying to reach you, baby, to understand you better, baby, tonight. তো চাওক গাইছ এইটোৱে সেই বস্তু মানে আপোনালোকে গম পাই গৈছে এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ চেলফি ষ্টিক। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবচোন। চেলফি ষ্টিকটো ভাল হয় নে নহয় গোটেইখিনি আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। তো গাইছ এতিয়া আপোনালোকক দেখাই আছোঁ সেই কুপনটো। You let এইটো me কুপনটো build up my এইটো feelings. কুপনটোত কি আছে You এতিয়া shatter আপোনালোকক them মই দেখাই quickly, আছোঁ। I let you. ওপেনিং কৰি লওঁ It's easier than fighting, but I know. আপোনালোকক I দেখাই give কুপনটো you মই খুলি আছোঁ। everything I am. You throw it away like it's nothing. It's easier than fighting, but now no. You're so inside the agony. Stop for a second, breathe.
turn it all around if I could, but I know it's not enough. I've been trying to reach you, baby. I lose 50 টকা এটা পাইছো গাইস চাও 50 টকা You've been kind of চাও lately. 50 টকা এটা পাইছো You're মই good for যাই me. যে এটা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিয়া আছে তলত সেইটো নাম্বাৰত পঠালে তো মই 50 টকা এটা পাই এইটো এটা সৰু ভিডিঅ' আছিল গাইস যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল লাইক কমেন্ট শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব অলপখিনি কৰি দিব আপোনালোকৰ নাই তো আজিলৈ